sa ato ang espirituhanon nga bahin. Kay matod pa ni Propeta Jeremias diya sa iyang sinulat diya sa Jeremias Kapitulo 15 versículo 16 nga ang nahikaplagan ko ang imong pulong ug gikaon ko sila sa bagong tugon niingon ko gyud sa Panginoon Jesus nga ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga matag pulong nga wala gikan sa mapa sa buhay nga Dios. O excited na ba ang tanan nga maminaw sa pulong sa atong buhay nga Dios? Amen. Salamat sa Ginoo. Sa sunod nga bahin mao ang pagbatbat sa pulong sa atong buhay nga Dios nga pag dumalahon sa atong isa ka igsoon gikan sa Mindanao o dumalahon sa igsoon si brother na Didi Isyo iyan ang kahigayon na sa dili pa siya manay ang matag usa moingon God bless brother Didi. God bless brother Didi. Salamat sa Ginoo. Dili pa mag-explain ato dugang pulo sa Dios ato
pasalamatan ni Ginoo nga sa kanunay siya nagamanalangin. Kanatong tanan ug dili lang kay kanako kundi kaninyo usab makaigsunan dinhi sa mga katawhan sa Dios sa iglesia sa Tagbilaran. So, ang kinabuhi makaigsunan ang gipasalamatan ang Dios nga wa po siya magkulang sa atong pag-ani dire sa nag-quarantine of almost 16 days. Sa diha nga nakapanaw sa mga pagluwaton sa Ginoo, ang Dios sa kanunay nagalingkod usab kanako. Ako po ipamit makaigsunan ang mga kasinatian nga gipasinati po sa Dios sa ang kinabuhi. So dito makaigsunan sa Iglesia sa Sumilaw, sa gikainom ko na nagsugod dito tulo rami. Pagkatubaga mi unsay plano ka sa Ginoo. Sige atong buhaton, atong buhaton ani. Pagbagot sa Ginoo makaigsunan nga padayon, ako mo gamit og tao, dunay saktong panahon sa tanang butang. Sama gyapon diri. Pag-ingon sa pulong sa Ginoo nga ihatag niya pero dunay right time. Dili madili ang Dios, always in the right time sumala sa iyang pagbuot makaigsunan. Kung nitamo ka namo dito sa iglesia sa Sumilaw, mapaganit po ni maka-Thanksgiving dito. Pero pag panalangin sa Dios, pagsa nagsugod dito lo, pag-ika na kung pakisandulan ni attendance nga almost 67, apil na ang mga bata po. So diya makita magsunan nga kung follow lang ka sa instruction sa Dios, diya sa panahon sa magtatambag, huwag ikapilihan magigsunan. Sumala sa surat sa Biblia, sumala sa pamulong ng propesiya, hagikan sa Dios magigsunan, huwag itay kapilihan. Para ng mga bayan magigsunan, akong ipasalamatan ng Diyos, mga milagro ngayon, ipasinatin po. Ako ang igsoon. Yung traslado siya magigsunan is manganak siya, hindi ko masal February 16, pero nanganak siya magigsunan February 9, wala na masasarian. Kaya ba mga pagpanalangin sa Diyos kasi ako na pagitog yan, ay mga butang nga, kinahanglan ibutang sa kamot sa Diyos, na mayawit ba nga, ibutang sa kamot sa Diyos na natin, mga planos pinabuhi, kaya nga na makiksan naara sa Diyos. Ang tinuod makaigsuunan nga tubag sa tubig. Kasi magod pa akong ma-realize nga, sa rita nga, doon ay konta niya, kinahanglan ko, mulam kasi sa tao, balibaran ka niya, sa kayo pati kung dito ka sa Diyos makaigsuunan, pagkampo niyo, pagtubag sa Diyos, pag-ato niyo, dito na nanaimpiyan ang Diyos na makaigsuunan. Tingnan na diha sa Ginoo. Simple ang sama sa Diyos, pagka dito ko na recently sulod ato muna-una. Di lang ko na ito makaigsuunan nga, asulod ato pang-una, ato nag-itunan sa Ginoo. Kaya diha sa Ginoo makaigsuunan, always God will make a way. Layo ng Diyos makaigsuunan now. Dahil sa ato ibasa, dahil na sa versikulo 8. Ako nagasulti nini dili ingon nga sugo kung dili ingon sa pagpamatuod pinaagi sa masingkamuton sa uban nga ang inyong gugma usab tinuod. Kung di pa ni tinuod ang atong gugma magigsuunan ato mga pastor aw murag. Kaya ato pa istorya kung kaglapinig ang mabiling may abal sa among istorya ng igsuunan nga matirang matibay pero kung dunay gugma magigsuunan kamalo ka ang gugma kato muanto sa tanang kita. Mulaon sa rambutan nga ang pagipamulong sa propesya itugot lagi na sa Dios sa insaktong panahon. Ay nagkasuko, ay nagbalusig. Kung ang imong kaaway gigutom, nagpakan na siya. Kung giuhaw pa na siya, kaysa pagbuhat mo sa ingon, nagapundok ikaw kung magabaga, ibabaw sa iyang ulo. Inunua ayaw pagpadaog sa lautan, inunua agad ang lautan, pinaagi sa maayo. Iampo, inuon sila. Kaya si Ginoong Yesus dito nagtuwa, ingon siya amahan, pasayuan sila, wala sila kabalusig. Kita mo'y gisultian sa ipamulong at propesiya. Kung sa may mga gubot sa kaaway, mag-exercise sa itong kinabuhi, hawin nilang yun ng mga saad sa Diyos sa itong kinabuhi. Piliya ang kinabuhi, ang mabuhi ikaw kung ang imong kaliwatan mag-exercise. Hawin nilang ang mga saad sa Diyos sa itong kinabuhi. Now, matod pa dali sa versikulo 10. Kung ini magbutanga, kung maghahatag sa akong tambag, galabit pa kamaayo, alang kaninyo karon ang pagtibawa sa inyo na nasugdan, o sa nakatuig karon, dili lamang sa pagbuhat o dili usap sa pagtinguha. Itinguha nato ni magigsunan, bisan o, nasit na to, kung ito nasit, 14, atong i-extend. 15 ba to? Mga ito pag ginamigsin, o sa nakatuig, matagtuig magigsunan atong ginapahingon tungod sa Dios, atong mga pagpasalamat at kaningan. Eh tapos man siya makiksunan sa mga paghatag pasalamat sa atong Ginoo. Now, sa matag tuig sa paghinumdum usa man ang diabot sa imong kinabuhi, maayo ug dautan hinumdum nga diha
ang Dios gabuhat ug maayo sa atong kinabuhi mga igsoon. Usahay lang sakit ang pag-umol sa Dios. Usahay dili nato dali maabot sa ato tawhanong pangunahuna. Apan ang mga saad sa Dios ang wala pa makita sa mga mata, himusantok sa kasing-kasing sa tao, ibadungog sa igdulungog sa mga tao, ang butang nga gitagana sa Dios alang kanila kaniya nga nahigugma kaniya. Lakpakan nato ang Dios. Sumala pa diri makigsoon sa bersikulo 11. Aron nga maingon nga may tinguha man kamo sa pagkuhat niini pagbawason ko sa punta ninyo kini sumala sa inyong marangan. Sumala sa marangan sa matag usa. Di na to tinguha na di na to marangan kay magpasalamat ka di mo na to marangan to. Salamat ka ta. Kung unsay naa sa imo, unsay imong nabatunan. Dunay sa kaistorya mo na sa Biblia kung dito kasi sa babae gabalo nga naghatag og sa kadriyot ato sa sintabo. Pero ang gidungog sa Dios o gidawat sa Dios katong isa lang tayo kasintabo. Pero alang sa mga rato magigsunan awa ang bibili titig sampag ilang ibutang. Pero kung sa ingon sa Biblia sa mga tibasa kaya ka mga sayog nga sa grasya sa atong Ginoong Hesus nga bisan tuod siya dato siya nahimong kabos alang kaninyo ang pinaagi sa iya kakabos kamo mahimong dato pinaagi sa pagtuo makigsunan nga sa Dios walay butang. Amen. Sa dili niya mahimo. Basta pinasikat sa pagtuo kay ngadto sa nagatuo ang tanang butang mahimo makigsunan. Amen. Kung sa gigon diri kung unsay atong maarangan kung unsa ra ginaa sa ato di na to na niya may pasiya. Normal matingali may yung tinana, may pasiya, may pasila. Pero atong una-una ang magigsunan, di atubagan sa Dios, pantay-pantay na tayo. Ang Dios way pinalabi, tanan tapananaw sa Dios among grata. Pero atong una-on, dunay Dios kang dian ni dinhi sa kalibutan nag-ula sa dugo tungod alang kanimo kanato. Angay og tapos ayaw i-discourage kung sa may imong sitwasyon karon. Kay kining atong gipuy-an karon tapuson daw niya sa Dios. Ang lisod og pirmi raputan mandingi may pasiya. Sura ni. Ang daytabo magigsunan sa asawa ni Lot. Ay importante sa atong pagkalagad magigsunan tutok taliya sa Ginoo. Amen. Sa tawo nga usa man sa may kamabuhan, Kristohano na. Sa gingon sa Biblia magigsunan kay pagating paglutos gyud ang tanan nga nagatinguha sa Dios nga pagkinabuhi. Sa may mga paglutos, pagbutang-butang sama ra na magigsunan sa usa ka garbage bag. Dili sa kabalay nga iyahang ubos niya muna to dito bakilid na siya. So dito ilabay ang tanan malunod, tanan nga mga ugaw magigsunan pero imo tong tanan ug kahoy kung sa resulta sa kahoy magigsunan. Tambo ko dili. Okay, inanagyapon mag-isan sa niyang lutuson ta. Himuon na nato ng kumpos sa itong ginabuhi. Magmainapoon ta sa Diyos. Magmasinimbaho ta sa Diyos. Muna magapalikon sa itong mag-isunan. Muna gingon sa Ginoo, ayaw balusig kautan. Kautan. Hindi ni, pinuhaan Ginoo ninyo ang maayo ngadto sa usapog ngadto sa tanan. Ayaw pugusi ang mga pagitabo sa ginabuhi nga nadistraksi mo kung malandong pugusi nga may Diyos kaya ikot masakit makigsunan. Bisa to tingali magtingin lang ka magpaklay o balik mo yung Kristo pero kami nga dunay purong-purong gitagana ang Diyos kanino. Masayang pamahalo ang langit ng Diyos at parang-purong sa Diyos ikawan o kapulugan. Awiran na nato ang iyang mga saan magigsunan. Dunay usa ka puloy-aran gitagana ang Diyos alam kanimo igsuon. Alam sa nato sa nato. Ano yung bersikulo 12? Kaya kung ang pagpapatimahaon kini pagkakahimutan sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tao dili ang sumala unsay wala kaniya. Kung unsay naa sa imo. Pagkakahimutan sa Dios sa pagdawat mga kaigsunan. Kung unsay imong ika-offer diha sa Dios. Now, ang atong gibuhat mga kaigsunan is ang pagpasalamat sa Diyos. Kung unsa ang Diyos pagatinguhaon. Sa gingon sa Salmo 137 versikulo 4, magakalipay ka usab sa Dios o siya magahatag sa tinguha sa imong kasing-kasing. Kung sa gitinguha ni ba isuon? Ang paghatag ng pagpasalamat
Dios. Sumala sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Magpapasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios. Diha kang Kristo Jesus alang kanyo. Pagbuot sa Dios gani kakaron diri. Kung di pagbuot sa Dios, kung wa na paglawi mo ginabuhi awan na pagbuot sa Ginoo imo sa makadiri. Buot sa makadiri. Pagbuot ni sa Dios magigsuon nga maghiu sa ta, pasalamatan nato ang Dios. Unsa may mga pahitabo sa atong kinabuhi kay kung nahigugma tas Ginoo, tumala sa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Ingon ko na, kita na sayon kaya sa matag sa kabutan, ang Diyos nagabuhat og maayo, alang kanila, kaniya nga nahigugma. Higugma sa Diyos, magigsuunan. Trapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Glory! Now, ingon ang Job, Kapitulo 2, versikulo 9. Makamao ang manitang mudawat sa maayo o dili sa nautan. So when they go, ang iyang asawa, magsasaliyang kalutuso na siya, tanawa. Simba ka pa sa imong Ginoo, uban-uban ka pa sa ila. Kaya ka, uban ka sa ila, nung mo sa imo. Pero nga nasayod ang Diyos kung unsa kagamahanan. Nasayod si Job kung unsa kagamahanan ang Diyos. Kung unsa kamayo ang Diyos. Kung unsa tagigugma sa Diyos, makaigsuunan. Kung sa may mga pangitabo, ups and down, masasayang pag-alaga sa Ginoo, pinumduman nato mag-igsunan nga ang Diyos tapos nato pasalamatan sa matag sa nato kinabuhi. Dili mo sa likway ang Diyos mag-igsunan, basta hawiri lang gid sa siya. Ayaw mo na nga manimong manimong sa Ginoo. Kaya iya tanig dalan ayo. Kaya ang isgahatan og kinabuhi sa matag sa nato inaara sa Diyos tanan mag-igsunan. Now, ang pagpasalamat mo usa ka nako nga butang diha tubangan sa Diyos sumalak pa sa Salmo Kapitulo 92 versikulo 1. Mo usa ka butang nga maayo ang paghatag ug pagpasalamat sa Diyos ug sa pag-awit sa mga pagdalay sa imong ngalan ug hataas o matuyamot. Mo usa ka nako nga butang makigsunan ang paghatag ug pagpasalamat sa Diyos. Kada mahinumduman nato sa atong kinabuhi. Kaya ang Diyos, di ba maging malimot. Malimot pa ang masusungina sa pagpasok sa iyang anak na lalaki, apan ako, dili gayon malimot. Amen. Ana ang Diyos, magigsun mo ng importante sa atong kinabuhi. Sumala sa ibasa, nga usa na katuig. Nga gitinguha, magigsun na, sama sa atong gibuhat karon diri. Mag-usa na ba katuig? Nga atong gitinguha, ni magigsun na, gitinguha sa mga kadarighanan, ang paghatag, pagpasinungog, sa atong buhay nga Diyos. Now, muna gingon niya sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 17, nga buhatan ninyo sa pulong o sa buhat man. Kung magpagakpak ka man, maghanda ka man, mupasidumog ka man diya sa imong bapa, sa pagkamaayo sa Diyos, tapos nga pagadawaton, kung kakahimutan sa Diyos, kung unsay anaa sa tao, kung dili ang wala. Kaya kinaginagan na, mangutang patakay, mag-ihaw tao, limang baboy, para sa Thanksgiving, hindi na ginahangan. Kung unsay anaa, sa akong kasing-kasing makikita. O, di mo sa kawa, yun. Salamat, Lord, sa hangin, sa kinabuhi, sa paglaong, sa kaluwasan, sa kinabuhi ko tayo, hindi mong gisaan sa matapos na kinabuhi. So, nga, magpasalamat ang maiksunan, nga natulog kay, nalipay ta maiksunan. Hallelujah! Pagpagan na ito ang Diyos. Nalipay ta sa mga utang, ipasilati sa Diyos at ang kinabuhi. Mga panalangin nga, itong naantong magigsalingon niya, Apostol Pablo, pagkalipay ka mo, diya sa ginuuspod ko sa Panginoon, pagkalipay ka mo. Tinuod ka kalipay, magigsan ka ng dunatay, Diyos sa itong ginabuhi. Kaya nakailata o Diyos, kung sa kamayo ang Diyos sa itong ginabuhi, magigsunan. Hallelujah. Sa katao sa Biblia, doon na siya 300 ka mong kasawa, 700 ka puyo-puyo, iyang gold, pinudiga. Daghan dyan property, makiksunan, pero ang iyang ingon, sumala sa Ecclesiastes, kakawangan sa tanang kakawangan. Matod pa sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36, unsa may kapuslanan, alam sa katao, mabisag ka kung maangko niya ang tibuok na kalibutan, apan kapildihan, hinuon sa iyang kamay. Munang sumala sa unuhuan, Kapitulo 2, versikulo 15, 17, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Noong mga putang na anaa sa kalibutan, yang anaa sa kalibutan ang panghibog sa mata, panghibog sa unod, pagpagalbo sa kinabuhi, wala pagagikan, samahan kung dili iya sa kalibutan. Huwag ang kalibutan, mahanaw kang tanan panghibog ni ini, apan siya, nga nagatuman sa kabubuton sa Diyos, magkapabilin sa walay katapusan.
sa magpapasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ni matakla ang kaigsuonan una ko'y pagabasahod yan yun akong matagusa sa pagbutang sa atong presensya diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Dunay pulong na isulat diri sa Pinadayag kapitulo 7 versikulo 12. Nga nagaingon amin ang pagdalay ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang pagbulutan ug ang pagahom ipahinungod ngadto sa among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga pagpasalamat mga kaigsuonan, ang mga pagpasidungog kasi yung kinabuhi. Negatibo man yung nagawat, positibo man. Idong-dumi ito na yung maintano ang Diyos yung kinabuhi. So, di pa wala ang tanan. Always makiksunan nga ang Diyos naghatag ka na itong paglaong. Always nga ang Diyos makiksunan lapas ang iyang mga saad sa itong kinabuhi. Di kurang yung rata din niya ng kalimutan na. Lumalabay rata. Doon ay journey makiksunan ang kinabuhi dayon. Nagisaad ang Diyos sa matapos na ito. At ang awitan ng Ginoo makiksunan ng Jesus, ibayaw ka. Ibayaw nato ang ngalan sa Ginoo, initakla sa kapunon makiksunan tungod sa iyang pagkamayo sa matapos na ito kinabuhi. Kung sa kamayo ang Diyos ay kinabuhi igsoon. May rason bang di ka magpasalamat sa Diyos? O walay rason makiksunan ganit ka magpasalamat sa Diyos? Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, Hallelujah! Hallelujah! Ayaw ka Ginoo! Hallelujah!
takos nga ang pagadayon, ug takos nga ang simbaho, ug takos nga ang pagadayon sa tanan ng tinabuhi, sa tanan ng pamilya, o sa tanan ng mga unang pagdorya kanimo, Lord. Yan nalagat kami kanimo, Diyos. Salamat din, Lord, sa walang paghulog mong panalangin ka na mo, sa walang paghulog mo sa pagsuporta ka na mo. Bisan pa noon taliwala sa pandemic, Ginoo, apan Ginoo wala kaging walisan ining bahina. Kung kay ikaw ang Diyos among kaluwasan, ikaw ang dako mong panalaman sa among kinabuhi. Ug salamat, Ginoo Amahan. Bisan pa sa iyong dapita, ang mong tensyunan ni higapita, imong ipanalimtan, o ipanalanginan, o itabangan mo, Diyos. Kung kaya ginuniputang mong tao ni dapita, ang makahimo magpag-produce, pinali sa imong pulong sa pagsangyo sa imong balita, o hamaan balaan. Ginoo, tapos kami sa kaghimaya, kanino Diyos. Huwag kami kabutangan sa mong kalipay sa mong kinabuhi. Kung kaya among ipatumpaw ang among tingong kumang sa pagdaog, alam ka na mo, kung kailan mo naugon kami, pinali kanimo, Lord. Kung kanimo Ginoo, hindi hatag ang panahon, alam ka na mo, diyan kami magahibaya, diyan kanimo. Hindi kami mahulog sa mga pagpasalamat kanimo, mahal na balaan. Tapos ka ng pagkakahipon, tuwag kay puno kami sa kalipay, puno kami sa kahog ng bihatag ka na mo, o puno kami sa kumpay, na mong ipatigbabaw sa among kinabuhi. Lord, salamat, 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 amahan ka balaan. Ang grasya kaninaw sa kanunay magawan ka na mo, hantos sa kinabuhi.